Jelas? Halo. Ucapkan hai. Halo. Jelas? Orang yang baik pengecut kalah dengan orang yang jahat tapi pemberani. Ada 5 keberanian yang harus kita miliki. Ada berapa keberanian? 5. Ada berapa keberanian? 5. Lebih mantap. Ada berapa keberanian? 1. Berani bercita-cita. Orang yang sukses harus punya tujuan. Jadi nggak doa yang baik aja. Kalau siapa yang ada di sini semoga segera diundang ke tanah suci. Urusan diundangnya besok, lusa, atau kapan? Yang penting ada doa. Yang kedua, kalau ingin sukses tidak cukup hanya cita-cita, tapi harus berani memulai. Berani ngomong. Halo. Hai. Dan yang kelima adalah berani evaluasi diri. Ini yang terakhir. Orang-orang sukses bisa mengevaluasi diri. Jangan sampai dia melakukan kesalahan yang sama. Tiada prestasi tanpa kepalkan tangannya. Tiada prestasi. Tiada prestasi. Semuanya bicara. Tiada prestasi. Baik, langsung saja masuk ke ronde pertama perdebatan dalam mosi yang berbunyi, sidang ini percaya bahwa keadilan harus lebih diprioritaskan daripada pengampunan. Baik, langsung saja kita panggil pembicara pertama dari tim pro. Waktu ada berbicara 6 menit 20, dimulai dari Anda berbicara. Keadilan lebih diprioritaskan daripada hukuman karena itu merujuk kepada hukum HAM atau hak asasi manusia. Bayangkan saja, bila seseorang yang dinyatakan tidak atau memiliki suatu kasus kejahatan yang tidak terlalu berat, tapi dia diberi hukuman yang sangat berat, di manakah keadilan itu berada? Itu sudah merujuk atau melanggar hukum HAM, hak asasi manusia. Di sini kita berbicara tentang mengapa keadilan adalah prioritas utama ketika bagaimana kita bisa lebih memprioritaskan pengampunan, dan keadilan adalah prinsip moral dan hukum yang memastikan setiap individu menerima haknya, dan itu emang cukup tidak memuaskan bagi kami. Intinya kami dari tim oposisi tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Keadilan sebagai tujuan utama. Tujuan utama adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan yang merupakan tujuan fundamental yang disepakati oleh masyarakat. Pengampunan bisa membuat masyarakat atau rakyat menjadi lebih nyaman, lebih tenang dan tidak akan merasa kebebanan. Jika terus diadakannya pengampunan, masyarakat juga tidak akan segan-segan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Beda dengan diadakannya keadilan, mereka akan lebih berhati-hati dengan melakukan keburukan. Masih ini berisi hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan karena pengampunan memang harus lebih dilakukan daripada keadilan. Keberadaan Indonesia ini, hukum yang ada di Indonesia ini akan tetap baik-baik saja, dan ternyata tidak. Tapi kami juga menyatakan bahwa sistem pengampunan di Indonesia juga sangat tidak benar dan sangat tidak baik-baik saja. Dia hanya mencuri sebuah kayu bakar, sementara koruptor dia Saya tetap tidak setuju apa yang bilang, karena sesungguhnya walaupun hukum keadilan yang kalian terapkan dalam hukum negara ini, tetap saja Indonesia tidak baik-baik saja. Udah bagus ketika tadi dipaparkan apa itu keadilan, apa itu pengampunan, hanya saja untuk
definisinya nanti mungkin harus lebih dilengkapi lagi supaya tidak bermakna ganda, gitu ya. Meyakini tentang pembicaraannya, tapi jangan sampai merujuk atau mengacu pada syarat ya. Kamu Islam, nah itu sebenarnya bisa dipertanyakan hanya saja untuk di situasi yang tepat, gitu ya. Yang harus seperti itu. Coba nanti diambil lagi dasar hukum yang memang lebih umum, gitu ya. Nanti makanya harus dibatasi juga parameternya supaya tidak terlalu melebar kemana-mana. Tapi kalau yang Bapak rasakan untuk ini pertama kali ada lomba debat di Situwangi ya. Untuk lomba debat di Situwangi itu sudah cukup menarik, sudah cukup baik juga. Tapi kurang diperdalam, kayak belum sampai touch apa itu keadilan benar-benar yang terjadi sekarang, sama kalau pengampunannya kayak gimana. Begitupun di pihak kontra yang kayak masih belum ngetan juga definisi dari keadilan sama pengampunan di pihak mereka itu kayak gimana. Dilanjut lagi, ini tuh berpengaruh nantinya ke si parameter atau batasan dalam berbicara penyampaian dalam debat. Emang seorang guru sanggup menanggapi misalnya kisi-kisi semua kisi-kisi yang ditanyakan oleh semua murid ditanggapi oleh seorang guru. Nah, di solusinya yaitu bisa menggunakan ChatGPT sebagai media belajar untuk mengetahui kisi-kisi dari kisi-kisi yang guru berikan. Kami simpulkan bahwa kami merasa kenapa? Karena satu, ChatGPT tadi dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, bahwa ChatGPT itu akan menurunkan kemampuan bersosialisasi kita dengan orang lain. Nah, karena keseringan kita dalam mengecek ChatGPT bukan secara langsung bersosialisasi dengan orang lain. Jangan berkecil hati buat yang belum benar. Nanti berjuang kembali di selanjutnya, di lomba debat selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf. Nanti untuk teknis di grand final nanti akan diinformasikan lebih detail sama nanti ya. Siapakah pendiri dinasti Umayyad? Mau ya? Oke. Walaupun lengkap tapi masih betul 100 untuk Ragu A. Soal pertama untuk Ragu B. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menurut Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menurut ayat tersebut, apa manfaat dari mendirikan sholat? Menjauhi dari kemungkaran. Kurang lengkap tapi 50. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 1. Jawabannya apa? Isi minat ya 100 untuk Ragu B. Hari kiamat adalah hari di mana semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Oleh karena itu, nama lain dari hari kiamat adalah kiamat kurang tepat. Oke, kalau lain ada yang mau jawab? Oke, berdua. Jauh banget 100 untuk Ragu B. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Semangat ini membuat kita mau menjaga persatuan, menghargai perbedaan dan berkontribusi untuk negara walaupun kita masih usia pelajar. Kita bukan sekedar sebagai pengguna teknologi, tetapi kita Memang tidak mudah, namun dengan keoptimisan dan kesadaran akan. Good morning, Honorable James and everyone. My name is Agnes Sancheza, and today I would like to share my truth about a very meaningful topic. Secondly, my peace and blessings be upon to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Touch the sky and reach the stars. It may be impossible, but if you think that is just a piece of cake, it will be easy, because God doesn't mind this all according to His servant opinion. Good morning, everyone. Hello, brothers. Hello, sisters. And hello, judges. Hi, I am Princess. Okay, let me introduce myself. My name is Kiran. K-E-R-A-N. Kiran. In this place, I'm gonna be telling you about a story entitled The Legend of Plaga Warna. Let me think about it. Okay, I agree. From today, I will never go to the sea again. My place is on the land. Said Bayak. Then they both lived in a different place. But one day, Surah went to the land and looked for some food in the river. He was very hungry, and there was not much food in the sea. Before you impersonate, you have impersonate, but you can tell first what he will do. But I think you can show us more your smile. Okay? في العصور الذهبية للإسلام أيها الحاضرون لا يخفى على أحد منا أن اللغة العربية ليست مجرد لغة من لغة العالم يضايق في الحياة وكيف يمكن لنا ذلك إلا يرحم الله نزل من القرآن. إن الطلاب الدينيين أو السجد كما نسمي في بلدنا ليسوا مجرد طلبة العلم. Dasar rusak, bangsa mendadak anjing. Jawa pengumuman Paul mengira tayak pemerasan angkat tuh kena. Jawa pengumuman Paul mengira uring tungtung ke depan, tungtung berdiri. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya. Pernah translasi juga. Terus mencoba nah gitu. Jadi sekarang nggak masuk nih, nanti kalian masuk lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyawmiddin walladzina hum li furujihim hafizun. فما أفاء الله على رسوله فما أفاء
jihada illa bid-da'wah wa la da'wata illa bil muqaddimah. Wa khairul muqaddimah yani bis-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير الأعلى وهو حادثة الإسراء والمعراج تذكرنا بقدرة الله عز وجل وعظمته وتعلمنا أهمية الصلاة في حياتنا اليومية. هذه الحادثة العظيمة وقعت في السنة العاشرة من البعثة النبوية. كانت حادثة غير عادية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Bunga Gugur, karya W.S. Rendra. Bunga gugur di atas nyawa yang gugur. Gugurlah semua yang bersamanya. Kekasihku, bunga gugur di atas tempatmu terkubur. Gugurlah segala hal ikhwal antara kita. Segala berujung di tanah mati. Ia mengikuti hidup manusia. Dan kalau hidup sendiri telah gugur, gugur pula ia bersama-sama. Tanah Sunda, Yasana Ajib Rosidi. Hejo pagunungan, Paul lautan. Hejo Paul langit nahate kuring. Kembang berem buah biru. Kembang wera, kembang jayanti. Tanah tempat kuring sideku. Ngurungan mun kuring tepi kapati. Listen to me carefully. Hello everyone. Hello judges. I'm Humaira. Today I'm gonna be telling you a famous story by the title The Legend of Prambanan. So, are you ready for listening? Okay, let's start the story with a long time ago. And they disappeared instantly. When Bandung Bondowoso saw the spirits gone and only 999 temples complete, he was furious. Roro Jungrang, you tricked me. I didn't mean to. You shall pay your lies. You will build 1,000 temple. He raised his hand and cursed her. In a blink, Roro Jungrang turned a stone. Siyadatul mulahidin al-kiram wal asatidatul kiram wal hadirun al-kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa fadailul qira'atil Qur'anil Karim. Ista'in billahi yawmal qiyamah. Ihsul ala rahibatil bal.
مرتفعة في المرتبة مصاعقة المكافأة الحصول على الشفاعة يوم القيامة. Bunga gugur. Karya W.S. Rendra. Gugurlah semua yang bersamanya. Tiada janji kan jumpa di sorga. Karena di sorga tiada kita kan perlu asmara. Handapeun langit kota karya Hadi AKS. Umurna 10 tahun kira-kira. Awakna kotor, bajuna kucel. Nyekel gitar enggeus belel. Sorana teuing ku peura. Laguna teuing ku silung. Rag-ragna dampaleungeun. 1885. Are you ready for listen my story? Okay, listen to me carefully. Let's start this story with long time ago. There is kingdom in West Java. The kingdom was ruled by king named Prabu. His kind and wise king. Shouted the princess. She threw the necklace. The beautiful necklace was broken. The gold and jewels were spilled out on the floor. Everybody was very shocked. The last I say, see you when I see you, and bye! Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiyadatu khidmah walaitsas sultah wal qaidun najih huwa man yulhimu ghairah la man yukhifuhum wa min ahammi sifatil qaid al-hikmatu wal adalu was-sidqu wan nasu yarawna al-qaida mansiban wajahan walakinnaha fi haqiqatiha amanah thaqilah tasaqatatil qiyam wa tafakkakatil umam wa du'al adalu baina syu'ub kullu dzalika li'annahum aqamu anzimatahum 'alal hawa wal aqil qasir la 'ala man anzalallahu ta'ala. Ikhwati fillah, inna nidhamal islam laysa nidhaman ardiyan wala masyru'iyan siyasiyan yurawwiju lahu hizbun aw jama'ah bal huwa manhajun hayatin kamilun yabda'u bil aqidah wa yantahi bil hukmi bima anzalallahu ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bunga gugur di atas tempatmu terkubur. Gugurlah segala hal ikhwal antara kita. Baiklah, kita ikhlaskan saja. Tiada janji kan jumpa di sorga. Tapi semata, tiada lebih dari penipuan. Atau semacam
pencegah bunuh diri. Mungkin ada pula kesedihan. Itu baginya semacam harga atau kehormatan yang sebentar. Kuring geus nyaksian, getih ngabayaba. Getih maranehnana nu mika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon carelang tangga. Ngan lantaran kuring tresna. Langit hibar lembur musnah. Jalan lecek ngabulungbung ka kota. Hello everyone. My name is Nada Fitri Herdiani. Here I want to tell you a story about rabbit and the turtle. Once upon a time, in a quiet forest, there lived a rabbit who was very proud of how fast he could run. He loved to show off and laugh at other animals who were slower than him. When the rabbit woke up, the sun was setting. He jumped up and ran as fast as he could. But when he reached the finish line, the turtle was already there, smiling quietly. All the animals cheered. Hooray! The turtle wins! Al-Quran Shifa'un liqalaqil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyatan mubarakatan wa huwa ahsanul kalam. Wa tahiyyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akramana bil Quran waj'alahu qiyaman li hayatil insan wa sani'an lil ulama'i wal ubbad wal fursan wa majlisid da'wah wa munajatillah fa in lam yatma'inna qalbuhu falyastabdila qalban fi jismika qalban akhar. Limadha? Lianna al-qalba alladhi kana fi jismika kana li ghayrika. Thumma akhadha yatawaddau wa yaqra'ul Qur'an khashi'an. Surat dari Ibu, buah karya Asrul Sani. Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Pergi ke hidup bebas. Selama angin masih angin buritan dan matahari pagi menyinar daun-daunan dalam rimba dan padang hijau. Pergi ke lautan lepas, anakku sayang. Pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan, menutup pintu waktu lampau. Di hiji leuweung geledigan. Yasana Surahman RM. Aya tulang nyangsang nadahan. Duduh. Sesaraga arucutan. Lang layang teka puluk teka lucu. Di hiji leuweung geledegan. Dedeh aya nu ngali nu ngandi. Beuh ngaranna dina daftar.
kapanggih di embohan ilang reratan. Hello everyone! Hi brothers, hi sisters, and hello judges. My name is Ratu. I'm gonna be telling you the little story about the lion and the mouse. Are you ready to listen? If so, let's start this story with once upon a time, in a vast and sunny forest, a mighty lion was taking a nap under the shade of a large tree. Birds were singing, and the wind gently rustled the leaves. Well, I suppose I can let you go. Now, run along, little mouse, before I change my mind. The mouse squeaked with joy. Thank you, mighty lion. I will never forget your kindness. And with that, the mouse disappeared into the tall grass, and the lion chuckled softly and returned to his nap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala fabirraha rawahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu musahhahatu Ibnu Hibban fal khalatu bimanzilatil ummi. Al-ihsanu ilal ummi sababun lil barakati fir rizqi wa tulal umur. ففي الحديث متفق على صحته يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. Bunga Gugur karya W.S. Rendra. Bunga gugur di atas nyawa yang gugur. Tiada janji kan jumpa di sorga. Karena di sorga tiada kita kan perlu asmara. Asmara cuma lahir di bumi. Tanah Sunda. Yasana Ajib Rosidi. Hejo pagunungan. Paul lautan. Hejo Paul kuring tungtung tetepan. Kuring tungtung tetepan. Tuntung bedil ngincer dada. Good morning everyone. Honorable judge, teachers, and fellow students. I am Sigit Alamsyah Setiawan. Today I'm standing in front of you all. I wanna tell the story by the title The Legend of Surabaya. Long time ago in East Java, there were two strong animals
Sura and Baya. Sura was a shark and Baya was a crocodile. They live in the sea. Actually, they were friends, but when they were hungry, they were very greedy. They did not want to share their food. They would fight for it and never stop fighting until one of them gave up. Do you agree? Ask Sura. Let me think about it. Okay, I agree. From today, I will never go to the sea again. My place is on the land, said Baya. Then they both lived in the different place. But one day, Sura went to the land and looked for some food in the river. People also put their war as the symbol of Surabaya city. That's all what I can tell to you all. Thank you very much for your attention, and I apologize for all of my mistakes. And last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bilughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man takallama bid-dhadi. Awalan li fahmil Qur'an. Kaifa natadabbaru ayatil Qur'anil Karim wa naf'alu biha. Wa nahnu la nafhama lughataha. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jika bayangan telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua. Tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku, kembali ke balik malam. Jika kapalmu telah rapat ke tepi, kita akan bercerita tentang cinta dan harimu pagi hari. Handapun langit kota, Yasana Hadi AKS. Umurna 10 tahun kira-kira. Awakna kotor, bajuna kucel. Teu aya tempat pikeun nyaluuh. Mun peuting nya angin peuting, nu heuman nyimbutan. Mun beurang nya panas beurang, nu tuhu maturan. Good morning, everyone. Hi, brothers. Hi, sisters. And hello, honorable judges. I'm Putri Balkis. Today, I'm gonna be telling you a little story about the rabbit and the tortoise. Are you ready to listen me? Yes. So, listen to me carefully. And let's start the story with once upon a time, in a beautiful green forest, there lived a rabbit and a tortoise. The rabbit was very proud of how fast he could run. Every day, he would show off to the other animals. Look at me, said the rabbit. I'm the fastest animal in this forest. No one can beat me.
The next morning, all the animals gathered to watch the race. The fox was chosen as the judge. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن. وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله وتدبره بان أثره فشبه بالبلد الطيب. أصدق كتاب وأحسن كتاب وأعظم كتاب يجب أن يقرأ في تعليم العقيدة والأخلاق والأحكام هو كتاب الله الكريم يعني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. محمد همام فواز من فصل 10. أريد أن أبلغكم محاضرة قصيرة تحت الموضوع النجاة بالتمسك بالقرآن العظيم. أعظم نعمة من الله بها علينا هي نعمة تعليم القرآن الكريم، وهذا من تكريم الله تعالى لنا. Bunga Gugur, karya W.S. Rendra. Bunga gugur di atas nyawa yang gugur. Gugurlah semua yang bersamanya. Kekasihku, bunga gugur di atas tempatmu terkubur. Tiada janji kan jumpa di sorga, karena di sorga tiada kita kan perlu asmara. Sorana teuing kupera laguna teuing kusilu mun peuting nya angin peuting nu heman nyimbutan mun berang nya panas berang. Let me introduce myself. My name is Azkia Tanisa Arahmi. Today, I would like to tell you one of Indonesia's most mysterious and beautiful legends, the legend of Nyi Roro Kidul, the Queen of the Southern Sea. Long time ago, in the powerful Pajajaran Kingdom, there lived a wise king named King Mundingwangi. He had a daughter named Dewi Kadita, a princess so beautiful that everyone called her the jewel of the kingdom. She was not only beautiful, but also kind, gentle, and loved by her people. However, her stepmother, one of the king's concubines, felt deep jealousy. She wanted her own daughter to become the queen one day. One night, the jealous concubine said to herself, "As long as Dewi Kadita lives, my daughter will never be queen. I must do something." She went secretly to a dark cave deep in the forest where a sorcerer lived. "Please, wise sorcerer," she begged, "make Dewi Kadita lose her beauty forever." The sorcerer smiled wickedly and said, "Very well." Siyadatu Ra'isil Madarasati, Siyadatul Asatid wal Asatidah, wa jami'ul ashabil ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal asatidatul kiram wa ayyuhal ikhwanul ahibba. Awalan hamdan wa syukran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana rahmatan wa barakatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Bunga gugur di atas nyawa yang gugur. Gugurlah semua yang bersamanya, kekasihku, di mana segala berujung di tanah mati. Ia mengikuti hidup manusia, dan kau hidup sendiri telah gugur. Gugur pula ia bersama-sama. Handapun langit kota Yasana Hadi Akais. Umurna 10 tahun kira-kira. Awakna kotor, bajuna kucel. Sorana teuing ku perak, laguna teuing ku silung, nustok rag-rag na dampaleungeun.